U svetu punom stresa i obaveza nekada nam je potreban beg u nešto što nas podsjeća da usporimo i uživamo u trenutku. Svako od nas nalazi svoj mir na različite načine. Za mene jedan od načina su uvek bile video igre. Bilo da se radi o prelepim pejzažima, umirujućoj muzici ili jednostavnom ali zaraznom gameplayu, igre nas mogu povesti na svet gde stres i pritisak svakodnevnice ne postoje. Danas vam donosimo neke od najboljih igara za opuštanje po mom izboru. Ove igre su kao mala oaza mira. Tu su da nas podsjete koliko su jednostavni trenuci uživanja vredni. Ako volite ovakav sadržaj i želite da podržite naš rad, kliknite na dugme za pretplatu. Tako nećete propustiti ni jedan od narednih klipova. A mi krenimo polako sa listom. Krećemo sa Stardew Valley igrom. Nikada nisam bio fan 2D igara, ali iz nekog čudnog razloga ova igra me je privukla, te sam kasnije dao priliku i drugim sličnim igrama i polako ali sigurno zavoleo 2D svetove. Ova igra, iako ima početnu prostu priču, gameplay, animacije, može vam delovati dosadno, ali baš naprotiv, reč je o jako kvalitetnoj i zanimljivoj igri. U Stardew Valleyu možete se baviti uzgajanjem različitih biljaka na vašoj farmi, pecanjem u rekama, jezerima i morima, istraživanjem rudnika gde vas čekaju resursi i skriveni izazovi, pa čak i povezivanjem sa ljudima iz sela. Sezonski život dodatno obogaćuju sezonski događaji, festivali i zanimljive interakcije sa likovima, gdje svaki od njih ima jedinstvenu ličnost i priču. Tu je i mogućnost nadogradnje vaše kuće, štale ili kokošinjca. Prodavnici i usluge u selu rade u određenim vremenskim intervalima, pa je planiranje dana ključno kako biste bili što produktivniji. Ipak, prava čara igre leži u tome što vas niko ne požuruje. Imate svo vreme ovog sveta da igrate svojim tempom. Jedan od najzanimljivijih delova jeste community centar, mesto gde možete doprinijeti obnovi sela, doniranjem resursa koje pronađete ili proizvedete. Ova mehanika pruža dodatan motiv za istraživanje. Stardew Valley je savršen spoj opuštanja i zabave i prava je igra za svakoga ko želi da izgubi sate i sate vremena. Jedna od mojih najdražih igara za opuštanje dugo vremena je bila House Flipper. Ovo je igra u kojoj nemate vremenska ograničenja i prepušteni ste svoj mašti kako ćete urediti neki prostor. Naravno, pre nego što se bacite na opremanje interijera, kuću koju kupite potrebno je očistiti, srediti podove, okračiti zidove, zalepiti pločice, pa čak i srušiti ili dodati neki zid. Kada sve to završite, tek onda dolazi opremanje interijera po vašem ukusu. Igra vam može doneti sate i sate zabave, pogotovo jer ima i tematske levele, poput kuće Walter White iz Breaking Bada, ili čak kući na drugoj planeti. Ovo su samo neki od primjera, ali su meni posebno zanimljivi bili bunkeri. Leveli gde kuća kao kuća nije toliko bitna, već je akcenat na opremanju bunkera svime što je potrebno za preživljavanje u slučaju apokalipse. Baš ti nivoji su mi bili jedni od najdražih. Iako modeli nameštaja u igri često uključuju besplatne esete koji se koristi u drugim igrama, to su samo sitnice koje se lako zanemare jer je sama igra veoma zabavna i opuštajuća. Toliko sam se navikao na prvi deo igre da mi i dalje najdraži, a drugi nisam ni nešto mnogo igrao. House Flipper je savršena igra za sve koji vole kreativnost i opuštanje. Dave the Diver je igra koja vas odmah privuče svojim vizualnim stilom, a pixel art grafika dodatno daje šarm igri. Priča prati simpatičnog ronioca koji danju istražuje dubine okeana, a noću vodi suši restoran. Ova kombinacija stvara zabavan i veoma zarazan gameplay. Tokom dana zaranjate da biste ulovili ribu i prikupili resurse, ali morate paziti na težinu inventorija, kiseonik i opasne ribe. Na raspolaganju su vam razna oružja i nadogradnje opreme koje olakšavaju istraživanje. Noću se sve menja, preuzimate ulogu menadžera i konobara restorana, gde birate najbolje sastojke za vaša jela, promovišete restoran na fiktivnoj aplikaciji nalik Instagramu i uslužujete specijalne goste, a njihove animacije su često urnebesno smešne. Dave the Diver uspešno kombinuje akciju, strategiju i humor. Svaki zaron u toku dana i svaka noć provedena u restoranu donose nešto novo, a igra vas drži angažovanim od početka do kraja priče. Sea of Thieves je igra koja savršeno balansira između ozbiljne akcije i potpune opuštenosti. Iako vas ponekad može uvući u napete borbe sa drugim piratima ili čudovištima iz morskih dubina, većinu vremena igra pruža pravo uživanje u plovidbi morem. Grafika igre je simpatična i savršeno odgovara njenom tonu. Vizuelno je toliko privlačno da sam često stajao na palubi broda i samo uživao u pogledu na more, zalaske sunca i zvezdano nebo. Atmosferu dodatno pojačavaju zvukovi mora i vetra. Sea of Thieves je idealna za igranje sa društvom. Dok jedan upravlja kormilom, drugi će spuštati
opuštati jedra, podizati sidro ili možda izbacivati vodu i krpiti vaš brod, ali možete često samo i uživati. Ja i prijatelji smo znali satima stajati i samo pecati ribu. Jurili smo ka X-u na mapi da vidimo ko će prvi otkriti blago ili se samo zabavljali na brodu dok smo svirali neke melodije. Iako ponekad može biti teško pohvatati šta sve treba da radite, bilo zbog haotičnih borbi ili kompleksnosti zadatka, to nikada ne narušuje uživanje u igri. Ova igra je izuzetno kvalitetna i poziva vas da upijete atmosferu i živite svoj piratski san. Ranch Simulator je igra koja me odmah privukla svojim jednostavnim, ali zaraznim gameplay mehanikama. Još dok je igra bila u ranoj fazi lansiranja, sa daleko jednostavnim mehanikama nego što ima danas, uspela je da me kupi i pruži sate i sate uživanja. Postojala neka posebna draž u toj jednostavnosti. Od izgradnje farme, brige o životinjama do prodaje proizvoda na lokalnom tržištu, jedna od stvari koje mi je najviše prijela jeste koliko je ova igra opuštajuća. Često bih uključio neko predavanje, podcast ili možda omiljenu muziku u pozadini i igrao Ranch Simulator. Taj spoj laganog repetitivnog gameplaya i zanimljivog sadržaja u pozadini bio je savršen način da se opustim nakon napornog dana. Kako je vreme prolazilo, igra je postala razvijenija, Ranch Simulator je postao sve kompleksniji i kompleksniji, a ja sam iz nekog čudnog razloga prestao da ga igram. I dugo nisam palio tu igru. Ipak, sada kada se prisjetim tih trenutaka, možda i se ponovo vratim, jer mi je ostalo u jako lepom sećanju. Subnautica, igra sa predobrom tematikom podvodne avanture. Njena atmosfera, od raznobojnih korala i egzotičnih riba, do zvuka morskih talasa i ambijentalne muzike, pružava mogućnost da uživate u istraživanju. Osim vizualnog uživanja, igra ima i fantastičnu priču koja se prepliče sa vanzemaljskom tehnologijom i završava na jako emotivan način. Ipak, iako je većinski uživanje dok gradite svoju podvodnu bazu, da biste stigli do kraja, morat ćete da proživite i horor elemente u najmračnijim delovima okeana. Od svih podvodnih stvorenja, Vorperi i Leviatani su mi bili jedni od najomraženijih. Kako i ne bi, vidite ih samo kako su gadni. Vorperi zbog teleportacije koji vas iznenađuje, a Leviatani zbog svoje zastrašujuće veličine i snage. Ako rešite da zaigrate Subnautiku, pozadinska priča Vorpera je jako zanimljiva. Ipak vas niko ne tera da pratite priču, iako ćete morati da biste dobili recepte za gradnju baze i tako dalje. Subnautica, iako ima svoje male horor elemente, većinu vremena je to igra u kojoj možete samo da se opustite i uživate u atmosferi. Abzu je prelepa vodena avantura, koja spaja istraživanje i umetnost u jedno jedinstveno iskustvo. Igra vas vodi kroz razne živopisne podvodne pejzaže, prepune raznobojnih riba, korala i drevnih ruševina. Bez ikakvog pritiska i opasnosti možete se u potpunosti opustiti dok prolazite kroz podvodni svet i otkrivate skrivene misterije sveta. Abzu je savršena igra za opuštanje i za sve one koji traže vizualno zadovoljavajuće i emotivno iskustvo, gde svaka scena izgleda kao umetnička slika, a atmosfera donosi osjećaj potpunog spokoja. A sada bih volio da pričam o igrama koje također znaju pustiti čoveka, ali sa njima jednostavno ne stignemo otići u detalje. Raft, preživljavanje na splavu usred okeana, gdje skupljate resurse, istražujete ostrva i gradite sve složeniji splav. Borba protiv ajkula donosi dodatnu napetost, ali igra zadržava opuštajuću atmosferu. Car Mechanic Simulator. Ova igra vas stavlja u ulogu majstora automobila, gdje popravljate, nadograđujete i restaurirate vozila. Detaljni zadaci i mogućnost stvaranja sopstvenog autoservisa čine je idealnom za ljubitelje automobila. Journey je emotivno i vizualno očaravajuće iskustvo koje vas vodi kroz prelepe pustinjske pejzaže. Kroz jednostavan ali dubok gameplay istražujete misterije sveta. Firewatch, avantura koja prati priču čuvara šuma, dok istražujete neobične događaje, prelepi pejzaži i introspektivni dijalozi sa dozom misterije čine ovu igru opuštajućom. Planet Zoo, simulacija koja vam omogućava da kreirate i upravljate svojim zoološkim vrtom. Od brige o životinjama do kreativnog oblikovanja staništa, igra pruža savršenu ravnotežu između strategije i opuštanja. Assassin's Creed naslovi. Istražujte bogate istorijske lokacije dok se penjete, trčite i borite u imerzivnim svetovima. Većina naslova su vredni igranja, a svaka igra donosi jedinstveni ambijent.
Takođe Far Cry naslovi. Ove igre donose široke otvorene svetove prepune akcije, prelepih pejzaža i solidnih priča. Bilo da lovite, istražujete ili se borite protiv neprijatelja, Far Cry igre nude opuštanje kroz slobodu izbora. Farming simulator. Briga o farmi u ovoj igri obuhvata sadnju useva, žetvu i vođenje poljoprivredne mehanizacije. Realistični zadaci i mirna atmosfera čine Farming simulator odličnim izborom za opuštanje. To bi bilo to za ovaj put. Kao što vidite, igre nisu tu samo za akciju i adrenalin. Mnoge od njih mogu nas opustiti, zabaviti i pružiti nezaboravna iskustva. Bilo da volite da plovite okeanima, gradite farme ili istražujete misteriozne svetove, sigurno ćete pronaći nešto za sebe. Naravno, ja nisam naveo sve igre koje mogu imati opuštajuću atmosferu, ali ovo su definitivno neke od mojih najdražih. Ako vam se dopao video, ne zaboravite da ostavite like i pretplatite se na kanal. Tako podržavate naš rad i pomožete da pravimo još ovakvog sadržaja. A mi se, ljudi moji, vidimo u narednom klipu.